ato na pong pakanon kini atong mga alaga guys nga mo'y naghatag kan atong mga grasya matag adlaw. Kay kada adlaw gatag kini natong mga produkto. Kaya naraman sa iyo ta nato pinipitlogan itong mga manok. Wala ra kita magagama og mga ilang mga pugaran kay kung naghimo kita ilang man pong batugan magabi niya mga sagol pod ang mga itlog ug kanang ilang mga hugaw kan maiti nila nya madaot mga itlog kun masagol kini sa ilang mga hugaw kay init man ang mga iti nya ato rang gipasagdan sila karon anara sila mga itlog dito sa yuta sa yuta sila mag-itlog atong mga manok guys para kita magama og ugaran mao lagi nga mamulasad lagi pero malingaw pud kita kay mamulot kitag itlog ang uban kanila magatigom-tigom gyud sa itlog dili gini sila magtinagsa kay magluon ra man sila kay dako makayog lugar ang ilang gipangluoban kay naraman sa yuta ugarato sa sila ngatagan kay sige nagpanguwit natong mga manok. Ang uban natong mga manok wala ra nato sila pugsawa na lamang kay sige na nagloob naman dito sila itloganan ato ra sila pagpasa nato gatag og kaon. Importante jud nga makakaon jud ang atong mga manok sa ikaduha ka bisis sa kadlaw. Kay ikaduha man nato sila pakanon sa kadlaw kay di na naman pwede nga ato pakanon sila mudto kalas naman kayo. Magigo-igo po nato ang sukod sa ilang mga pagkaon sa kaduha ka kalan-an nila nga dili pud sila maalanganan. Ang uban kanila nga nagitlog na natong mga manok nang ngambak jud sila silang gitlogan dagan sila diri-dirang uban. Wala jud sila mga numbaling sa atong paghatag nila mga pagkaon. Basta manok nga naganing kaitlogon. Dili na jud na sila maminaw kung kita magpakaon sa atong mga alaga. Ang uban natong mga manok nya karon ang uban ato ra sila pagpasa natong pagkaon kay importante medyo nga makakaon po na sila. Kaya kini mga manok karon manggumura sa sila guys mo ilang igilitlog jud kanang buntag jud sila mo jud na ilang igilitlog gikan sa alas 6 sa buntag magsugod na ka nagpang-itlog atong mga manok na kay dili pagabot alas 6 na yung mga alas 5 nanay mo gawas nga itlog ana nila sa uban natong mga manok unya ang pag-itlog kanila ana guys mo adjust na po na sila pagkaugma ang nangitlog og alas 6 sa buntag alas 7 na po na siya mo utro og itlog nya pagka sunod nga adlaw mo atras na po na siya mga alas 8 na po ingon na siya ana ng mga manok di yung atras na po siya alas 9 di paingon sa alas 10 sa buntag alas 11 atras na siya hantod na siya magkapon paingon na siya alas 12 alas 1 alas 2 alas 3 alas 4 ngadto sa alas 5 pagka alas 6 niya guys dili na namitlog ang mga manok pagkasayo na po na sila sa buntag musayo na sila kayo napay dili na guys sila kabot alas 6 mo na sila nga radyo sayo nga itlog makuha na to ingon na nang mga style sa mga manok dili na sila nga ingon nga itlog nila dumdum yun na silang oras ang adlaw pag ugma nga adlaw lain na po nga oras ang ilang pag-itlog mo atras yun na sila mag-atras hantod magkapon.